Balita ko marami daw malakas sa ML. Kaya ipapakita ko sa inyo kung paano ko pagkakalmutin tong si Thomas sa expert lane. Reek of weakness. You have slain an enemy. At nakita ko kakampi ko na nagte-turtle kaya pinuntahan ko na agad baka makuha pa ng kalaban. Spree. You have slain an enemy. Double kill. At bumalik agad ako sa lane ko para mag-push at meron na palang lamok nakatago sa damo kaya tepihan sa mukha. Slain. Dito hinintay ko siyang bumalik sa lane niya. Mega kill. Akala niya ata dito guys kaya niya na ako. Submit or die. Unstoppable. Clear up lanes. Unstoppable. Killing spree. Launch attack. Attack the turtle. Monster kill. At sa part na to anabungan ko si Thomas para di na talaga maka-item pa kaya nag-enjoy muna ako dito sa damo. Legendary. Double kill. Your team destroyed a turret. Legendary. Godlike. The fate of all. Attack. You destroyed a turret. Legendary. Not the inevitable. An ally has slain the turtle. Legendary. At dito ang tabako na dito guys kaya pati tank binigbusan ko na agad.